Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Tulo ka mga bata, lakip na ang 1-month-old baby nga gigamit sa cyberpornography na rescue. 12 anyos nga bata nga gigamit isip drug courier sa Talisay City na rescue. Taxi driver nga nagbuhat og malaway sa iyang pasahero gipapriso, samtang masahistang nagbinasto sa iyang kliyente gisikop usab. Ug Pasko sa Mandaue City, pormal nang gibuksan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Usa ka buwan nga masuso ug duha ka 8 anyos nga managkaluhang babay naluwa sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kauban ang ubang ahensya sa kagamhanan humanasuta nga gigamit sila sa ilang uyuan sa malaway nga pasundayag at ubangan sa internet. Detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang actual rescue operation sa mga batang biktima nga gipahigayon sa NBI Chevron, DSWD-7 ug Iyakat 7 sulod sa usa ka panimay sa Zone Lato, Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Nobyembre 27, alas 2 hapon. Naluwas ang usa ka buwan nga masuso ug ang duha ka managkaluhang batang babay nga nag-edad og 8 anyos. Giatiman sila sa mga social worker dayon gidala sa shelter. Nadakpan sulod sa iyahang balay ang 33 anyos nga uyo ang bayot sa batang biktima nga nahimo sa krimen. Nakuha gikan sa suspek ang tulo ka cellphone nga naa nagkalain-laing malaway nga hulagway og video sa mga bata nga gigamit nini og gibaligya online sa mga langyang pedopilya og nakuha usab ang mga sex toys. Dili lang matud pa yano hulagway o video kun dili ipa-perform gyud ang mga bata sa malaway kalihukan at tubangan sa kamera. Suma ni Maria Contessa Lastimoso ang agent on case kinsa mao'y nangulo sa operasyon sa pakig-alayon sa U.S. Homeland Investigation Office and Destiny Rescue Operations. Gipatuman nila ang warrant to search, seize, and examine computer data sa mga ebidensya. Sawa pa ipahigayon ang rescue operation, gipaubos una sa surveillance ang suspect human madawat ang kasayuran gikan sa U.S. Homeland Security ug nasuta ang daotang binuhatan ini. Samtang dako ang pagtuo sa NBI Chevron nga adunay kalambigitan ang 19 anyos nga inahan sa masuso ug ang igsuon niining 34 anyos nga inahan usab sa managkaluha sa gihimo sa uyuan sa mga bata. Apan di pa sila direktang malambigit kay wa pa mga ebidensya. Busa gilakip lang una sila sa pag-rescue sa mga otoridad. Gipasaka nagtukmang kaso ang dinakpan. Violation of Section 9, Republic Act 10364 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 as amended by Section 6 of RA 9208 which carries a non-bailable offense. Our children, they are not merchandise, whether online or offline. Let us protect our children. Second key point is that it takes a village to take care of our children. So the community must get involved to stop this kind of criminality, this type of savagery. Sulod sa detention facility sa NBI, giangkon niya nga aduna siya'y afam nga namaligya og laway nga hulagway apan wa kunoy labot ang iyahang mga pag-umangkon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagpailang tag-iya sa Zairina Mactan Resort sa Barangay Suba-Basbas, Lapu-Lapu City, misaysay sa ilang habig human sa gikatahong pag-takeover sa laing management nga may mga armadong tao. Ani ang report. Ang mga tao content dili na content kanang until now we are in trauma sa nahitabo. Expecting nga mabalik ang among kwarta, ang response harassment. Kini ang pamahayag sa nagpailang tag-iya sa Zairina Mactan Resort, human miani ug nagkalain-laing reaksyon ang video nga gi-upload sa ilang social media page diin makita ang grupo sa mga armadong lalaki nga pugsanong misulod sa resort niadtong Setyembre 25 sa hapon. Matud niya, sukwahi sa mga pagduda sa mga netizens kung nganong daw nakaposisyon ng daan ang nagkuha sa video ug nakuhaan gayud ang pagpangabot sa mga armadong tao, iyang gitataw nga hinatag lang ang video sa usa ka concerned citizen. Ay kanang duha ka grupo nga nakita diha sa video, kauban na sila.
Kay wala man gyud tao, lain sila raman. Mo na pasalamat ko nga sa usa sa ilahang ragyong grupo diha ang nakakuhag video. Butang nga gikalipay nila kay gawas nga makatabang kini pagpasabot sa ilang mga guest nga gustong mo inquire sa resort, makapaligon usab kini sa kaso nga ilang gisangat. Dugang niya ang mga gwardya nga makita sa video nga misulod sa gate sa resort ug nagbayong og lamesa iya sa tag-iya sa property nga ilang napalitan. Niadtong higayuna, nilakaw siya ug ang tulo lang niya ka mga trabahante ang nahabilin sa resort. Ang caretaker nga mo'y tigbantay sa gate kinsa makita sa video nga gipadapa sa mga armadong tao ug ang duha ka mga all-around staff nga didto sa building diin siya nag-opisina. Ang tulo parehong misaysay sa ilang kasinatian ug kun giunsa nila pagawa sa resort dihang nangabot na ang mga armadong tao. Padapa ko nila dito sa Secret House. Giibot nila sa CCTV. Ano na CCTV ang buwas. Agumana to, gibitan na sad ko. Dito na sa kus gawas gipadapa man na akong kilid naigo sa kanto sa lamisa. Ni adto man sila sa may bar dapit dito sila ni nagsuroy-suroy mo sila dito. Ni dagan po ko diri sa may kusina, luyo ang kusina kay baol man na diha. Dito po ko nilayat. Mga unang sa tukabuk siguro walo. Sunisod sila dito sa Nisod na sila, nya nagsuwig na sila sa ako sa taas kaya akong i-lock na mga kwarto, mga di man yun sila masugot na ilak. Dugang sa nagpailang tag-iya sa resort, klaro man unta sa ilang sabot sa iyang gipalitan sa property kinsa misaad nga iuli niini ang iyang nabayad na 27 million pesos sa Setyembre 30 apan katuna hinuon ang nahitabo. Nag-expect yun may mabalik among kwarta kay dili na lang may anang property ha. Nawala ang property, nawala ang among mga butang nga bisag sinilas wa minada. Ilahon pa jud among kwarta. Is that human? Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa Pikas Management sa naasoing property apan way ni atubang kanamo. May nakapaski na sa atubangan sa property nga dili kini paabangan o ibaligya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa pagsuod sa buwan sa Disyembre, wag tuo ang mga dekorasyon nga makita sa kadalanan. Pagpaambit sa diwa sa Pasko. Mga kabaranggayan milusad og mga gimmick ug mga decoration contest aron mapanindot ang ilang lugar. Anong report ni Nico Seren. Busy sa pagpanindot sa ilang assigned nga pwesto kini mga lupon tagapamayapa sa barangay Subang Dako, Mandaue City nga naabtan namo Domingo sa hapon. Sa tema nga White Christmas, gipahaom ang ilang mga dayan-dayan sa na-assign kanila nga waiting shed. Pagka White Christmas, so mao na ni siya nga mo ang concept. Butang-butang sa tagka ng chandelier, ato ang gi-mix up bitaw ang kanang ang idea of kanang mga recyclable materials nya nasa tay mga gamay pod nga murag gipalit sad nato. Nahimo ng tradisyon sa barangay nga ang mga empleyado hatagan og area o waiting shed nga paninduton matag kapaskuhan. Kining mga taga-health center nga nagtinabangay sa pag-decorate mga Christmas lights nga gilikos-likos sa poste ang ilang disenyo. Kasagaran recycled sa miaging tuig pa ang ilang gamit. Paninduto na mo, among limpyuhan. This week, last week, Gawa sa pa-contest sa mga staff, ang mga purok misalmot usab sa Pasko sa Subang Dako. Sa ilang parole making contest, mga indigenous o recyclable materials ang gipanggamit depende sa ilang konsepto. Gipang display na karon sa ilawom sa flyover ang produkto sa tagsa-tagsa ka mga purok. Spirit of Christmas mga naagid siya. Sa inyong purok sir, tinabangay pod sir pagbuhat. Sa among purok tinabangay po mga officials o kanang uban ang uban nga di makatabang donation kung sa among mga paliton. Sa barangay Maribago sa Lapu-Lapu City, formal sab nga gibuksan ni atong Sabado ang ilang kasaulugan sa Pasko. Gipangunahan sa ilang mga barangay officials kundi dinapit usab ang mayor sa lighting sa ilang giant guitar lantern. Pag-ilaki ni sa gipasigarbo nga produkto sa ilang barangay. Imbitado sab sa kasaulugan ang mga negosyante sa barangay nga ilang gipasalamatan tungod sa pag-invest o paghatag og trabaho sa mga upunganon. Dako pod nga paghatag og higayon diri sa among barangay sa Maribago nga ni buhi mo og inyuhang puhunan dili lang kay sa inyuhang kaugalingong business mingon man sa among mga katawhan sa Maribago. I think this guitar symbolizes hope,
peace, joy, and love. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa sa 19 ka mga minor de edad nga na-rescue sa Talisay City Police ang 12 anyos nga taga-barangay San Roque, kinsa mibutyag nga 7,000 pesos ang iyang dawaton kung musugod siyang mamahimong drug courier. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May ang maong 12 anyos ka batang lalaki ang usa sa mga benepisyaryo sa mga programa sa Project First Salute nga proyekto sa Talisay City Police, Talisay City Advisory Council ug Talisay City LGU. Kamagwangan sa upat ka magsuon, ang amahan panday ug ang inahan housewife. Apan tungod sa kalisod sa kahimtang ug way bound sa pag-eskwela. Mo'y rason hinungdan kining 12 anyos nga taguon lang sa pangang Richard ang niundang sa pag-eskwela. Ug tungod sa barkada, bisan asa na kini sa ilang barangay maglaagan. Sa miaging buwan, usa si Richard sa 19 ka mga minor de edad nga na-rescue sa kapulisan. Nagedad sila og 9 anyos hangtod sa 15 anyos. Giangko ni Richard, sud sa 5 na kahigayon nga nahimong drug courier, human siya gipugol sa usa ka hamtong nga lalaki nga ipahatod ang ilegal nga drogas nga kuhaon usab sa laing lalaki. Sagad sa iyang ihatod moabot sa 6 ka mga pakete sa shabu. Nga bayran siya sa tag 7,000 pesos matag transaksyon. Galing ma. Ano, unsa man to isang time lang kunin mo? Ha? Isang tumalong kunin mo. Katong ipangita. Ano masugot mo ka? Iya mo bugsong. Nya pilay kuan pila may hatag sa imo ka? Kuan. 7,000. Tagakag 7,000? Sa gawas mo na pugos ka, unsa man kay tungod na ganyo ka kay daghang hatag kwarta? Oh. So man mo ang kwarta. Kung yatag sa mama ba? Atol sa rescue operation, siya og ang laing 18 ka minor de edad nasakmitan og 15 gramos sa shabu nga mo kantidad og 80,000 pesos. Kani mga bata nag-need yun din sila o kanang pag-amuma. No, hasta ang mga parents nagpasalamat sa dali kay naasad yun sila murag nadawat nila nga naa sila kasaypanan sa ilahang pag-amuma sa ilang anak kay tungod sa ilang panginabuhi. Usa sa mga police operation sa Talisay City Police nitong Nobyembre 13 sa kadlawon, di na po silan patay ang gitumbok nga usa sa mga musugo sa mga minor de edad human giingong misukol sa kapulisan. Subay sa gisaysay ni Richard, nakiglambigit karon ang kapulisan ug god focal sa iyang ginikanan. Si Richard usa karon sa nakabenepisyo sa Project First Salute, ang proyekto alang sa mga batang CICL, kun Children in Conflict with the Law. Usa ka fundad ang ipahigayon sa Talisay City Police karong Disyembre 8, Domingo sa kadlawon. Aron ang mahipos nga kita niini gamiton sa pagtabang sa usa ka gatos ka mga batang beneficiary sa Project First Salute. Lakip niini alang sa ilang educational program o livelihood program sa ilang mga ginikanan. Kadalasan po sa kanila ay neglected. At the same time, na-exploit po sila ba? Na-exploit po sila ng ibang disadvantageous na mga tao. And of course, yung iba, meron din kasi tayong mga nagawang police operation, yung mga parents nila ay nabilanggo, so neglected na rin sila. So, ang ginagawa natin ay iniipon po natin sila, ini-intervene para po matulungan po natin ang ating mga kabataan. We are in full support sa police because actually we're seeing the things bang makatabang yun sa atong kabataan. And we've been also seeing usahay atong mga bata murag malimtan bitaw. Nalay usa nga nadunggaban nga apil unta sa First Salute but nasud sa nakadunggab siya nasud gyapon sa center mo nang wala siya ka-apil diri.
ang kaning mga girls na mo nadagin ni sa mga barkada nilang mga boys na manuyok. May nanawagan sila sa publiko sa pagsalmot sa maong fun run ug pagparehistro na. Adunay tulo ka kategorya ang 3 kilometer, ang 5 kilometer ug 10 kilometer run. Mamahimo usab nga madala ninyo ang inyong mga pet or alagang hayop sa fun run. Samtang aduna usab mga pa-raffle prizes alang sa mga mosalmot nga mamahimong makadaog kamo og mga appliances, lechon baboy ug daghan pa. May Daghang salamat, Femari Dumabo. Usa ka 63 anyos nga mahisahistang visually impaired gipapriso sa iyang 21 anyos nga babaeng kliyente kay giapil sa paghikap ang mga pribadong bahin sa lawas sa biktima. Samtang ani ay usa ka taxi driver ang gipadakop sa iyang transgender nga pasahero human gipapugos sa paghimo ug malaway sulod sa taxi. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Uban ang iyang amahan, miluso og reklamo ang 19 anyos nga trans woman nga call center agent sa Mabulo Police Station sa Dakbayan, Sugbo. Gitug-an sa biktima nga dihang nisakay siya sa taxi nga gimaniho sa suspek, giabusuhan siya nini. Gihagkan ug wa pa makontinto, gidala siya sa awaaw ug hilit gidapit sa lahog ug didto gipugos sa pagpahimo sa bastos nga binuhatan sa suspek ang biktima. Ni kiss na siya nako. Dari sa kong upping niya, padung siya sa kong lips niya. Wala, nanak ko nga kuya, undangin na anak kay dili ko ganahan. Siya diyang gikoptan akong audio, diya akong gipugos. Suportado sa mahan ang anak sa pagpapanubag sa gihimo sa suspek diin, gipadayag nini nga dili siya makatugot nga adunay magpasipala sa anak. Busay padayon gyud nilang kaso batok sa suspek. Mahimong ipatangtang na ko niya iyang lisensya, patangtangan ako siya. Kay delikado nga mag-drive nga klase nga nan. Samtang gitugaan sa driver nga sinabutan nila ang nahitabo. Nasuko lang matod pa kini dihang wa makuha ang iyang cellphone. Giangkon sa driver nga nagapahan siya sa trans woman nga biktima. Dako ang pagmahay sa driver sa nahitabo tungod kay minyo man siya o adunay tulo ka mga anak nga gagmay pa dito sa probinsya. Ningon ko niya nga pwede kong mukis, nga ingon sa nga pwede raman. Nga mao to nga ningon siya nako nga nang kanang white tao nga kanang mangitag tag lugar mga ko pasaylo niya ba kay kami maduhan nagsinabot. Una nadakpan ang driver sa dapit sa Guadalupe ug gitugyan sa Mabulo Police sanglit sakop man sa ilang jurisdiksyon ang dapit na hitabuan. Rape through sexual assault ang atong giandam nga kaso against sa driver. Sa pikas bahin, ani ay 63 anyos nga mahasahistang halap ang mata ang nagtingkagol karon sa Inayawan Police Station human. Gireklamo sa 21 anyos nga babaeng nagpamasahe kaniya sulod sa massage spa. Giapil kuno sa paghikap ang dughan sa biktima kaduha ka higayon. Apan wa nakaagwantang biktima dihang gihikap na usab sa suspek ang ubos nga bahin siyang lawas. Giangkon sa suspek nga nahikapan ang mga pribadong party sa lawas kay nalahos kuno ang iyang kamot sanglit di man siya kaayo makakita. Nangayo hinuon siya og pasaylo sa biktima. Ako lagi nga tandog ay ang mga pribadong party siyang lawas ba nga mura kog napangahas ko atong hitabua niya. Nangay kog pasaylo niya kanang pero iya mo kuno kung dayonan sad. Ang atong ang suspect is si Ludabi Alfiran Laborte. Na-final na siya kaso of acts of lasciviousness katong December 2. Walay edad, walay gender, basta ipatigbabaw ang respeto, malikayan ang posibleng mga sayop nga binuhatan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Dan sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay, nakasinati og bagbaha atol sa pagbunok sa kusog nga uwan niadtong Domingo sa gabi. Hinuon dakong tabang matod pa ang kanunay nga paglimpyo sa kanal kay nilanat lang og dulan sa usa ka oras ang nasinating baha. Samtang 5 ka sityo sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay ang nakasinati usab og lapas tuhod nga pagbaha niadtong Domingo sa gabi hangtod na gahapon. Matod ni Gary Tugonon, pangu sa Action Agad team nga moabot sa 60 ka mga panimay sa 5 ka mga sityo ang apektado sa baha. Tungod kay lupa ang dapit, hinungdan nga nahapunan ang pagpasuyop sa mga kawani sa Action Agad team sa tubig nga nakabaha. Matod ni Tugonon nga gihatagan na sa Talisay City Government og 7 ka pump ang maong barangay alang sa daling pagpasuyop kung ugaling adunay pagbaha. Tungod sa nasinati niadtong Domingo, dugang mga pump ang irekomendar ni Tugonon sa Talisay City Government nga paliton alang sa dinaliang pagpahubas sa baha. O patingali. Para sa ilahan. Para lang yun nga kay ug magdungan ko kini yung kinisang kabutoy, mao sa nimo taas ang tubig dire. Nga kinahanglan sa mig pump, na sa mig pump ibutang ning usa. Gidagsa ang pagpasiga sa higanting Christmas tree ug mga dayan-dayan palibot sa Mandawi City Hall kagabi. Pagbukas sa kasaulugan sa Pasko. Samtang kabumbiruhan aduna usay kaugalingong gimmick nga gihimo ning panahon sa Kapaskuhan. Ang detalye ni Nico Sereno. Paskong Pasko na gyud sa Dakbayan sa Mandawi sa formal nga pagbukas kagabi sa ilang kasaulugan. Gipasiga na ang giant Christmas tree ug mga dekorasyon sa tibok City Hall grounds lakip na sa Church Plaza. Gidagsa sa mga tawo ang opening nga gipangunayan sa mga city officials. Nahimong tradisyon na kini sa Dakbayan matag tuig aron magbuntar og mga dekorasyon nga mao'y kasuruyan sa katawhan niining panahona. Reminding us to share the life of kindness and compassion with one another. Together, in us live this life, guide us as we move Mandawi. Samtang sa Mandawi City Fire Station, naabta namo ang gihimong finishing touches ning ilang Christmas-themed fire truck. Iapil nila sa BFP7 Fire Truck Decoration Contest. Mga tulo ka semana nga gitrabaho kini sa mga bumbero rasab aron mapanindot og maandam. Daw nahimong giant reindeer kini kung tan-awon sa atubangan. Sa isikakilid, gawa sa Christmas symbols, gipasukip sab ang kampanya sa BFP nga makalikay sa sunog ang kabaranggayan. Sa ibabang bahin nagtandem si Santa Claus ug usa ka bumbero nga side by side para sa luwas nga komunidad. Santa is coming in Mandawi. Ang greatest gift na mo sa Tibok Mandawi is fire prevention is and ang commitment. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Miarangkada na sab ang roadshow sa Mandawi City alang sa automated counting machine kun ECM. Sa unang duha ka adlaw didto kini gihimo sa Mandawi City Sports Complex kun diin lakip sa gipasuway sa bag-ong makina alang sa eleksyon ang mga trabahante sa City Hall. Gipangunayan ni City Election Officer Attorney Ana Flor Gohilde ang kalihukan nga gimando nga himuon sa mga election offices sa tibuok nasod. Gihatagan sab og kahigayunan ang mga sakop sa media nga masuwayan ang ECM pinaagi sa pagpahigayon og mock voting. Dunay mga sample ballots nga gihatag aron maoy fill-upan dayon ipahungit sa makina. Sa eleksyon sunod tuig, ang ECM na ang gamiton sa tanang clustered precincts. Samtang ugmang adlaw sugda na sa Comelec Mandawi ang roadshow sa kabaranggayan kundi ilang dadon ang ECM ug ipasuway sa mga residente. Among libuton ang barangays, ang 27 barangays, then nag-coordinate po mi sa Sisimpel, kay basig na po sila ilain na activity nga maka-adto mi, na puros na sila ng mga taga-Sisimpel, then sa guard food. Gialerto na ang puwersa sa Cebu City Police sa pagsugod pa lang sa buwan sa Disyembre, ilabi na sa pagsugod na unya sa Misa de Gallo. Tutukan sa pagbantay sa kapulisan ang 33 ka mga simbahan sa Dakbayan, sa Sugbo ug lakip na ang kapilya nga pahigayunan sa Misa de Gallo. Pabantayan usab ang mga dapit nga hugupan sa mga tao sama sa mga malls. Gipaubos na sa heightened alert ang kapulisan sa Dakbayan diin nagpasabot nga wala na'y tugutang mga personnel nga maka-leave of absence. Pagpahugot sa seguridad hangtod na sa Sinulog 2025. We have this Ligtas Paskuhan program. We have designated already, we have deployment
designated to these areas nga ato gi-identify. Siguradong merry gayod ang Christmas sa mga job order personnel sa Lapu-Lapu City LGU nunod sa usa ka ordinansa o usa ka resolusyon nga gipalabang sa konseho niadtong milabayng Miyerkules. Una niini napalabang na ang ordinansa nga maghatag og 60 pesos nga usbaw sa inadlawng suhulan sa tanang mga job order personnel sa City Hall. Epektibo kini sugod Enero 1, 2024. Subay niini madawat na sa mga job order personnel ang differential gikan sa Enero 2024 hangtod na sa Oktubre 2024 sa dili pa ang Disyembre 15. Ang differential alang sa buwan sa Nobyembre ug sa Disyembre 2024 sa sunod tuig na nila madawat. Gawas niini napalabang na usab sa konseho ang resolusyon nga nagtugot na nga ma-release ang 8% conditional compensatory premium kon CCP sa mga job order personnel. Add-on usab kini sa ilang inadlaw nga suhulan. 8% nga CCP gikan sa Enero 2024 hangtod na sa Oktubre 2024 madawat nila sa dili pa ang Disyembre 15. Samtang ang 8% nga CCP alang sa buwan sa Nobyembre ug Disyembre 2024 sa sunod tuig na nila madawat. Ang Lapu-Lapu City adunay kapin sa 3,700 ka mga job order personnel. Mao na siya matawag nga bonus kay ang job order personnel wa man siya employee-employer relationship. So, dili gyud sila qualified to receive bonuses from the local government. So, mao ni siya nga atong gihimo nga makadawat sila differential para at least naa sila ilang matawag nga bonus from the city. Naa sila 8% CCP plus ang ilang differential from January to October. Matingob. Magpadayong masinati ang uwanong panahon sa pipila ka mga lugar sa nasod. Shearline ug amihan paghihapon ang nagunang weather systems nga nagpasulabi samtang localized thunderstorms usab ang nasinati sa ubang mga dapit sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa Bohol, lakip na ang northern ug eastern Samar. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod tungod sa mga localized thunderstorms. Good news alang sa mga seafarer nga mga taga Bohol. Tungod kay aduna nay kaugalingong Maritime Training Center nga mamahimong makabansay-bansay o maka-upgrade sa ilang kahibaw. Gibuksan ang usa ka maritime studies nga labing unang Maritime Training Center sa Bohol nga nahimutang sa barangay Kambanak sa lungsod sa Baclayon. Mitambong ang mga tagduma sa Maritime Training Center ug sa mga opisyal sa lalawigan sa Bohol ug ang Maritime Industry Authority ug ubang mga opisyal. Mato ni Dr. Glenn Mark Blasquez, presidente sa training center nga ang Bohol mao'y top 5 producer ug mga seafarer sa nasod. Gipahibaw sa Marina Administrator Sonia Malaluan nga sa miaging tuig 2023 kapin sa 578,000 ka mga Filipino seafarers na narbaho sa gawas sa nasod na nagsupply og 25% sa mga seafarers sa kalibutan. Nakatampo usab ang mga seafarers sa panudlanan sa nasod tungod sa moabot sa $6.5 billion na remittance matag tuig. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 22 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.